बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़े मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में उनके हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक़्त जसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तमीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तमीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इसी मस्जिद में वो मुकाम भी वाक़ है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुहारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 बरस से ज़्यादा कदीम मस्जिद आज वुसअत पाते पाते कदीम मदीना शहर के हदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर का शाहिद है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तिदाई दौर की हज़ारों निशानियाँ मौजूद थीं, जैसे कि रोज़ा रसूल जहाँ 2 सहाबा अबू बकर और उमर भी दफन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा का हिजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियों के मकानात गुज़िश्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसअत के नतीजे में अब इसके अंदर आ गए हैं। 1441 बरस कबल ये मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुतसिल जगह पर 632 ईस्वी में तमीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसअत दी जाती रही। सुल्तान गालिब अल कुवैती ने मुसलमानों के मुक़द्दस शहरों, हज और दुनियाए इस्लाम के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 1909 में जज़ीरा नमा अरब में मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद की नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। असरे हाजिर की इस्लामी फ़िक्र के एक माहनामा रिसाले में मस्जिद नबवी की तारीख और गुंबद हिजरा के अनवान से शाये होने वाले एक मज़मून में ज़फ़र बंगिश लिखते हैं कि इब्तिदा में मस्जिद नबवी का रकबा सिर्फ 98 × 115 फुट था, ताहम आने वाले अदवार में मस्जिद को कई मरतबा वसअत दी गई ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों, ख़ास तौर पर हिजाज कराम के लिए एक वक्त में नमाज अदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जा सके। ख्याल रहे कि ये मस्जिद मुसलमानों के उन तीनों मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक है जहाँ सवाब हासिल करने की गर्ज से तवील सफ़र की इजाज़त है। डॉक्टर शफीक उमर ने अपने एक तहकीकी मुकाले में तहरीर किया कि अपने इब्तिदाई रकबे के लिहाज से ये मस्जिद अब 100 गुना बड़ी है और तकरीबन पूरे कदीम शहर पर फैली हुई है। प्रोफेसर साहब ने बयान किया है कि मस्जिद की बैरूनी दीवार अब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से मिल गई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शहर के मज़ामात में था और उन्होंने इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद वाजिद अख्तर की किताब 9 हक़ाइक़ जो आप मस्जिद नबवी के बारे में नहीं जानते का हवाला दिया है। मस्जिद को वसअत देने का हालिया मंसूबा जो शाह अब्दुल्ला ने 2012 में शुरू करवाया था पाया तकमील तक पहुंचने पर 18 लाख अफराद के लिए इस मस्जिद में बैक वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश फराहम कर देगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि मस्जिद के मरकज़ी हिस्से की इमारत 6,14,800 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल होगी, जबकि मस्जिद और उसके सहनों का मजमूई रकबा 10,20,500 मुरबा मीटर पर मुहित होगा, जिसके बाद 10 लाख अफराद मस्जिद की मरकज़ी इमारत और 8 लाख इसके बैरूनी सहन में बैक वक्त में नमाज अदा कर सकेंगे। अरब न्यूज़ ने मस्जिद के तर्जमान शेख अब्दुल वाहिद अल हिताब के हवाले से इतला दी थी कि शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के अंदर खसूसी तौर तैयार की गई 250 छतरियाँ लगाने का हुक्म दिया था जो 1,34,000 मुरबा मीटर इलाके को साया फराहम करेंगी। ये हुदकार छतरियाँ दोहरी तह वाली होंगी ताकि नमाजियों को बारिश और सहराए अरब की चलचलाती धूप से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाए। मस्जिद को वसअत देने के मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले में 10 लाख नमाजियों की गुंजाइश फराहम कर दी जाएगी, जबकि पहले मरहले में 8 लाख अफराद की जगह बनाई जाएगी। मस्जिद के गिरदोनवाह और इंतज़ाम। जन्नतुल बकी का तारीखी कब्रिस्तान जो अब मस्जिद के मगरबी दीवार के बाहर है, उन चंद इमारतों
اور جگہوں میں شامل ہیں جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہے۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہے۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہ ہیں ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو حارم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ امامت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھی صحابہ کرام یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن اس وقت مسجد نبوی کے مرکزی امام ہیں، تاہم 11 اکتوبر 2019 کو سعودی حکومت نے مزید 2 مستقل اماموں کی تعیناتی کی ہے، جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد کے علاوہ شیخ خالد شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصاً تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ مؤذن: المبارک پوری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال بن رباح کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ روایت کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو بلاوا دے سکتے ہیں۔ سعودی اخبار الریاض کے مطابق چیف مؤذن شیخ عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت مکبریہ سے اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ ابتدا: المبارک پوری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوروں کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ مسجد کی خوبصورتی: شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال، ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے تیہام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں